आलबेरुणीकर समय रे नारी मानकर स्थान विषय आलोचना करथिलु कि नारे। तो यही जो समय थिला एई समय रे वर्ण व्यवस्था आधार रे ब्राह्मण माने जो माने थिले से माने केतटी विवाह करुथिले 4टी विवाह करथिले। क्षत्रिय माने जो माने थिले से माने केतटी विवाह करुथिले 3टी विवाह करथिले। वैश्य माने जो माने थिले से माने केतटी विवाह करुथिले 2टी विवाह करथिले। हला शूद्र माने जो माने थिले से माने केतटी विवाह करथिले 1टे विवाह करथिले। आ से समय रे एक कथा प्रचलित थिला कि जो शूद्र संप्रदायर जो लोक माने जो माने थिले से माने जो एकक विवाह प्रथा सबुठु भलो बोली समस्त मानुथले। या तो हाँ कि नहीं साधारणतः आम जदि देखा से समय रे एकक पत्नी ग्रहण प्रथा को समाज रे भलो बोली समस्त मानुथले। हाँ कि नहीं यह व्यतीत जदि आम देखा ना कि से समय जो पार्वत्य अंचल मानक जो बसवास करुले लोक मैंने से पार्वत्य अंचल बसवास करुवा लोक मैंने से माने कौन करुले जड़े पत्नी को अनेक जन पुरुष विवाह करुले। ए संबंध में आलोचना करते। तो ए विषय आम पूर्व आलोचना करें यह भी आलोचना कलु कि जिते बड़े जड़े स्वामी मृत्यु हो जाए हाँ कि नहीं से समय जो नारी माने जो माने थिले से माने कौन होते रे विधवा होते कौन होते से माने विधवा होते। यह व्यतीत जदि आम देखा केतेकांश स्थल रे कौन होते से माने प्राण त्याग करते अर्थात तांकर स्वामी चितारे से झास देकी आहुति दौले से ठीक अच्छे। ए विषय में पूर्व क्लास रे आलोचना कर समय विचार व्यवस्था केमती थिला भल भाव शुण। भारतीय विचार व्यवस्था संपर्क में आलबेरुणी तांकर पुस्तक रे विशारद भाव में वर्णना करला। तो दंड प्रथा बहु कांश प्रचलित था से समय जो दंड जो दि जाता बहुत कठिन थिला। कौ समय जते बड़े आलबेरुणी भारत को आसते बुझेगा कि नहीं दंड बहुत कठिन थिला से समय हत्या तथा चोरी पाई अभियुक्त को अंध कर दि जाउतला। जदि तुम क्या हत्या करुच बा जदि तुम चोरी करुच ताहले तुमको कौन कर दिया जीवो सबुदिन पे अंध कर दिया जीवो बुझेगा कि नहीं तुम क्या देखिपर ना एवं तार शरीर क्रू अंग को छेदन कर जाउतला कौन करेंगे अंध करदे ना तुम शरीर कौन एक अंग काटिक फोपाड़ी देवे हत्या करिवो बा चोरी करिवो बुझेगा कि नहीं जदि हत्या करिवो ताहले कौन करा जीवो तुमको हत्या बा चोरी दीटा ए भितर कौन भी कार्य कर कठोर दंड व्यवस्था थिला से समय हत्या कर बा चोरी कर। तो हत्या बा चोरी से समय दंड यह थिला कि से माने कौन करेंगे तुमको तुम आखि दीटा को नष्ट करदे बुझुचे ना नहीं कौन करा जाउतला आखि दीटा को नष्ट करा जाउतला। यह व्यतीत अनेकांश समय कौन करा जाउतला तांकर अंग कौन भी अंग से माने छेदन कर दउतले नष्ट कर दउतले बुझेगा कि नहीं एवं जन चोरी करुच्ची तो तार हाथ काटिदेवे बुझेगा कि नहीं ना कौन हाथ काटिदेवे ना आखि नष्ट करदे आखि भी तो गोटे अंग ना हाँ कि नहीं देख ब्राह्मण को हत्या करने को से समय वज्र ब्रह्म हत्या बोली कहला। जदि तुम ब्राह्मण को हत्या करुच ताले ताहा ब्रह्म हत्या सहित समान बोली कहला। एवं सही व्यक्ति को उपवास रही प्रार्थना करी भिक्षा दान करी प्रायश्चित करने को पड़ूला। जदि तुम ब्राह्मण को जो हत्या कर तुमको कौन करने हम ताको ब्रह्म हत्या सहित समान बोली मानुले हत्या करवा ब्राह्मण को हत्या करवा ब्रह्म हत्या सहित समान बोली मानिले ना नहीं। तो सेठु प्रायश्चित आम केमती करवा प्रथम कथा तुमको दंडित करा आ दंड आम पूर्व आलोचना कले तुम अंग छेदन हम ना तुम आखि नष्ट कर दि जाव हाँ कि नहीं। यह व्यतीत आउरी किसी कठोर व्यवस्था थिला तमें जदि दंड दंडित हेबा परे तमें किसी कार्य करिवो जेमिति कि प्रार्थना कल भिक्षा दान कल लोक मैंने तुमठू भिक्षा नेबे भिक्षा दान कल धर्म कार्य कर बुझेगा कि नहीं ए सबू कार्य करने को पड़ूला। जदि तुम कौन करुच प्रार्थना करेंगे कहले इधर तुम यज्ञ मध्यम कर होम करने को प्रायश्चित करने
से समय जो प्रकार व्यवस्था प्रचलित थिला एबे जने प्रायश्चित करबा को चाहूची तो से प्रकार पूजा पद्धति करिवो कि कोन प्रथा अनुसाई तांको समय जदि तुमको यज्ञ करिवार प्रथा जदि प्रचलित थिबो ताले तुमको यज्ञ करिया पड़िबो बुझला कि नहीं तो प्रार्थना केवल प्रार्थना करिवार प्रथा प्रचलित प्रार्थना करिवो तुम ए सब प्रथा से समय प्रचलित थिला जाकु के आधार करी सेमान को दंड दिया जाउ एति क्लियर हला कि नहीं वर्तमान देखो जदि तुम मद्यपान करो बा गोरु हत्या करो है ये कौन करुच्ची मद्यपान करुच्ची कौन करुच्ची व्यक्ति जनक मद्यपान कर ये कौन करुच्ची रे गोरु हत्या कर जदि तुम्हें मद्यपान कर कि गोहत्या कर कठोर दंड दि जाऊला बुझेगा कि नहीं उभय क्षेत्र में कठोर दंड विधान प्रचलित थिला मुसलमान ठारू खसी पलई आसीथिबा भृत्य मानकु हिंदू माने गोबर एवं क्षीर गाय क्षीर रे किछि दिन पई पति रखुथिले एवं तापरे ताकु बाहर करी गोबर एवं क्षीर खाइबा को देई प्रायश्चित करा जाउथिला एवं पुनर्बार सामाने तांकर धर्म ग्रहण करथि सपोजली भाबिनियो जे मुसलमान रे अछि बा मुसलमान संप्रदाय को ग्रहण करिछि पूर्व हिंदू थिला एबे से मुसलमान हैछि से पुनर्बार हिंदू हेबा पई चाहूछि बुझौछि ना नहीं सही क्षेत्र रे कोन करा जाउथिला सेमानंकु हिंदू माने कौन करले गोबर बा गायर क्षीर रे किछ दिन से पोतिकी रखिबे पोति देबे तुमको गोबर पोति देबे गायर क्षीर से छिंचाड़ी देबे अर्थात गोबर हैला बा गायर क्षीर रे तुमको पोतिकी रखे प्रथम कथा किछ दिन पोतिकी रखला परे सेठू तुमको बाहर करिवे से माने जदि तुम मुसलमान समाज रे मिसी जाई तो बुझला कि नहीं तापर कौन कर तुमको गोबर टिके खाइबा को देबे आउ गायर क्षीर तुमको खाइबा को देबे तापर तुम प्रायश्चित कल बोली से माने मानिबे तापर तांको समाज रे से माने मिसेबे ए प्रकार प्रथा से समय कौन थिला रे प्रचलित थिला एपरि भाव रे सही समय रे प्रचलित दंड व्यवस्था आल्बेरुनी तांकर पुस्तक रे लिखिथिले बुझेला दंड व्यवस्था केमति थिला से समय रे धर्मीय धारणा केमति थिला देखो आल्बेरुनी तांकर पुस्तक रे भारतीय हिंदू मानकर संपर्क रे उल्लेख करचंती से कहते कि स्वर्ग नरक आत्मा मोक्ष आदि विषय रे से सेठारे वर्णना कर पुस्तक तेणु कौन वर्णना कर से लिखिंट कि सत्कार्य कले आत्मा को मोक्ष मिले बोली हिंदू माने मानुले आम जदि भल काम करवा ना कि ताहले कौन हम आमर आत्मा को मोक्ष प्राप्ति हम मोक्ष मुक्ति जदि आम खराब काम करवा ताहले आमर आत्मा कौन हम मोक्ष प्राप्ति करिवो नै स्वाभाविक भाव में हाँ कि नहीं कुकर्म से नर्कगामी कर दिए आम जदि खराब कर्म जदि करवा चारे नहीं से पीबू है कुकर्म कले कौन हम आम नर्क को जीवा बोली से कहते सेमती लोभ क्रोध अज्ञान आदि मोक्ष पथरे बाधक बोली से कहते बुझेगा कि नहीं तुम भल कर्म कर नहीं कि तुम ईश्वर निकट को जीव तुम मोक्ष प्राप्ति कर अन्य को साहाय्य करवा ये अन्य को साहाय्य कर पिलाटी हाँ कि नहीं बा असहाय व्यक्ति को कई भी जन व्यक्ति साहाय्य करुच्ची तो से भल काम कला तेणु से मोक्ष पाइब स्वर्ग प्राप्ति कर बुझेगा कि नहीं जदि कौन व्यक्ति जदि खराब कर्म करुच्ची तो सही समय से नर्कगामी हेब यदि आम खराब काम करवा ताले आम नर्क को जीवा आ नर्क जमकर दूत गुड़ाक जगिकी थे से विभिन्न प्रकार दंड तुमको दंडित कर साप जोठारे अच्छा सेठारे फोपाड़ी दे पारती बिछा जोठारे थे से घरे तुमको बंद कर दे पारती तुमको फाड़ी देवे काटिदेवे सेठारे विभिन्न प्रकार व्यवस्था अच्छी जमती भारत में संविधान जो व्यवस्था अच्छी आम चोरी कले गोटे अलग धारा अच्छी हाँ कि नहीं जे बहुत बड़ अपराध कर फांसी दंड से प्रकार तांकर व्यवस्था था आम आम कर्म अनुसार नरक आम दंड भोग ठीक अच्छे देख से सबको त्याग कले आत्मा को मुक्ति मिली थाए से बहुत सुंदर जिन कही मनीष जदि सबू किसी त्याग कर दौर बुझे ना नहीं ईश्वर को जदि आराधना करुच्ची से समय से मुक्ति पाइब हिंदू माने मूर्ति पूजा करुवा कथा उल्लेख कर भारतीय समाज रे जो हिंदू संप्रदाय लोक मैंने थे से मूर्ति पूजा करते कुरुक्षेत्र रे देवता चक्रस्वामी संपर्क में वर्णना कर चक्रस्वामी कहले किए रे भगवान श्रीकृष्ण हाँ कि नहीं कुरुक्षेत्र रे से चक्र धारण करते से भगवान श्रीकृष्ण को चक्रस्वामी बोली कहुला हाँ कि नहीं छाड़ हिंदू माने पितृ पुरुष है ऋषि है ब्रह्म नारायण आदि को पूजा करुले से माने हाँ कि नहीं
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରି ମୋକ୍ଷ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ବୁଝିହେଲା? ଓକେ। ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନଦୀ ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନଦୀ ଆଉ ଦ୍ୱୀପ କ'ଣ ଦେଖ ଭାରତରେ ନଦୀ ଆଉ ଦ୍ୱୀପ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ହେଲା, ଗଙ୍ଗା, ସରଜୁ, ରେବତୀ, ନର୍ମଦା ଏସବୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଶୁଣିଥିବ, ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ଅଛି। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ହେଲା, ସରଜୁ ହେଲା, ବୁଝାଉଛି ନା ନାହିଁ? ରେବତୀ, ନର୍ମଦା। ସେମିତି ଜମ୍ମୁ, ଛକ, କୁଶ, କୌଞ୍ଜ, ସିଂହଳ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ାକ। ଭାରତକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଅତୀତରେ ଭାରତକୁ କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା? ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। এই ସବୁ ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପୁଷ୍କର ଆଦି ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ହେଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୁଣ ଏବେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ କି ନଦୀ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଗଙ୍ଗା, ସରଜୁ, ରେବତୀ, ନର୍ମଦା ଆଦି ନଦୀ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦ୍ୱୀପ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାରତକୁ ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା ହେଲା। ଛକ, କୁଶ ହେଲା, କୌଞ୍ଜ ଆଦି ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପାଖାପାଖି ସପ୍ତ ଦ୍ୱୀପ, କେତେଟି ଦ୍ୱୀପ ଭାରତରେ ଅଛି? 7ଟି ଦ୍ୱୀପ ଅଛି ବୋଲି ସେ ସେଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି? କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ନଦୀ ଯୋଉ ରହିଛି ଏଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। କେଉଁ ନଦୀରେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଉ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଗନ୍ଧର୍ବ ହେଲେ, ଯକ୍ଷ ହେଲେ, ରାକ୍ଷାସ, କିନ୍ନର ଏଟା ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଛି, ହଁ କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଥିଲା ସେଟା? ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ଅଷ୍ଟଦିବ୍ୟ ଗଣ, ଅଷ୍ଟଦିବ୍ୟ ଗଣରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେଇନି? ଗନ୍ଧର୍ବ ଯୋଉମାନେ ବାଦ୍ୟ ବଜାନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲି, ଯକ୍ଷ ମାନେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଦେଇଥିଲି। ରାକ୍ଷାସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ କଦାକାର କୁତ୍ସିତ ଥିଲେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିନ୍ନର ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ଏମାନଙ୍କର ଶରୀର ମନୁଷ୍ୟ ଭଳିଆ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୋଡ଼ା ଭଳିଆ ଥିଲା। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିଲା ଘୋଡ଼ାରେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ? ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ବତ ରହିଅଛି। ଏ ଯୋଉ ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଥିଲା ପର୍ବତ ରହିଅଛି ଏବଂ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲା ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଏହି ଦ୍ୱୀପର ଚାରି ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱୀପମାନ ରହିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପୁରାଣକୁ ଆଧାର କରି ଆଲବେରୁଣି ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହା ଜାଣିଲେ କି ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱୀପ କୋଉଟା ଥିଲା? ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ। ଏତିକି ଜାଣିଲେ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠାରେ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ମଲ୍ଟିପୁଲରେ ଏତିକି ହିଁ ପଚାରିଥାଏ କି ଆଲବେରୁଣିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଉ ଦ୍ୱୀପ ଗୁଡ଼ାକ ଥିଲା ସେଇ ଦ୍ୱୀପ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଜମ୍ମୁ ଦ୍ୱୀପ ଲେଖିବା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଆଉ ନଦୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ନଦୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏତିକି? ଦେଖ ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ'ଣ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖ। ଆଲବେରୁଣି ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ହିନ୍ଦୁମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ରସାୟନ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଯାକୁ ଏବେ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। এই ହିନ୍ଦୁମାନେ ତାକୁ କ'ଣ ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି? ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମହମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ରୂପେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ଥିବା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ମହମ କେମିତି ତିଆରି ହେବ, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାର ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ। ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ପଦାର୍ଥରୁ ଔଷଧ ସେମାନେ କେମିତି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆମେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ସେ ସମୟରେ ଜଡ଼ିବୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ସେଇ ଜଡ଼ିବୁଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଔଷଧ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ତାକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଖାଉଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେହ ସୁସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା, ହଁ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଦିଲକ ଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ନାଗାର୍ଜୁନ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ, ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସୋମନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ
ଦିଲ୍କୁ ଦୁର୍ଗରେ ରହୁଥିବା ନାଗାର୍ଜୁନ କ'ଣ ନାଗାର୍ଜୁନ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଉଜ୍ଜୟିନୀରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ହେଲା ରଣକ ନାମକ ଫଳ ବିକାଳି ଏବଂ ବଲ୍ଲଭୀର ରାଜା ବଲ୍ଲଭ ଆଦି ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ଏମାନେ। ତାହେଲେ କିଏ କିଏ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ? ଆମେ କହିବା ନାଗାର୍ଜୁନ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆଉ କିଏ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ? ଆମେ କହିପାରିବା କି ରଣକ ଜଣେ ହେଲେ, ଦିବ୍ୟ ହେଲେ, ରଣକ ହେଲା, ବଲ୍ଲଭୀର ରାଜା ବଲ୍ଲଭ ଏମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ? ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଆଦି ରସାୟନ ଶାସ୍ତ୍ର ବା ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଲା, ଦିବ୍ୟ, ରଣକ ହେଲା, ଆଉ କିଏ? ବଲ୍ଲଭୀର ରାଜା ବଲ୍ଲଭ ଏମାନେ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ? ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଖାଲି ମାପ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବା, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭାରତୀୟ ମାପ ଓ ଓଜନ ତଥା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା। କେମିତି ସେମାନେ ମାପର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଦେଖ। 1 ମଶା 4 ଓଳି। ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ 1 କେଜି, 1 କେଜି ଆମେ କହୁଛେ 1000 ଗ୍ରାମ, ଏହା କହୁଛେ ନା? ଏହା କହୁଛେ କି ନାହିଁ? 1 କେଜି କ'ଣ 1000 ଗ୍ରାମ। ସେମିତି 1 ମଶା 4 ଓଳି, 1 ମଶା 4 ଓଳି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? 1 ମଶା 4 ଓଳି। 1 ଓଳି 4 ଯୋବ। ଯୋବ ମାନେ ତାଙ୍କର ମାପିବା ପଦ୍ଧତି। 1 ଯୋବ 6 କାଳ, 1 କାଳ 4 ପଦ, 1 ପଦ 4 ମଦ୍ରି।